Okay, mayong buntag sa tanan, no? Alang sa mga bagong eldre mo na ako'y mga tip nga i-share ninyo. Ang unang nga tip nga share na ko ninyo. Ayaw kaulaw mangupya. Okay? Kung na gani kay magkita ang nindot gani nga mga practice gani sa uban gani nga mga LGU. Ayaw kaulaw mangupya. Labi na kung tanaw nimo nga i-apply nimo sa mga LGU. Unya, asay na kupya ko nimo dili mo customize nga mga pang sa LGU. Dili na pwede nga kupya lang kinahanglan kupya nga calculated kontrolado ba nga pagpangupya nga tan-o na ma-apply sama na ko ana pinili karon sa Ensen nangupya ko sa mga strategy nga gibuhat sa Dipolog City kung usaon nila magpanindot ng Ensen. Unang kamo magpapata mga starter binasa ko mga followers nga Andre mo pagkatunga pa pagpalo na taon mo no ayaw kaulaw mangupya labi na katong naglisod og mga buhat og mga plano naglisod og unsa pag-start sa ilang opisina ayaw mo kaulaw nga maadto sa mga neighboring ninyo nga LGU o neighboring ninyo nga mga elder mo muhangyo mo mangupya mo silang strategy unya tune-in ninyo para nga mapanindot ninyo yung system okay matupad nila ang kinabuhi kupya-kupyara na siya depende na sa imo kung usaon yung pagpangupya nga magamit mo sa inyo okay nasa rat